अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस छोटी सी वीडियो में आप सीख लेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर पैसे लेने तक का अमल, और हम आपको बताएंगे आप एलिजिबल किसके लिए हैं। 12,000 रुपये के लिए, 25,000 के लिए, या 2,000 रुपये के लिए, या इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इस वक्त रिलीफ मिल रहा है उसके लिए। तो कौन कौन से इस वक्त एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत, और इसका अब सादा सा आसान सा तरीका हो गया है रजिस्टर करवाने का। 2-3 मेथड हैं जी रजिस्टर करवाने के, आपको तीनों बताते हैं। आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवा सकते हैं। अहम तरीन अपडेट है, छोटी सी वीडियो है। सबसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह ताला आप लम्हा बलम्हा अपडेट रहेंगे, हम आपको गाइड भी करेंगे। देखें, ये कोई गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया में होता है इस तरह का जो है गुरबा के लिए ये प्रोसेस होता है, और ये हमारे टैक्स जो होता है उसके अंदर से ये पैसे होते हैं। फिर जो बैतुल माल में ज़कात कटती है उसके अंदर से हैं, और कुछ ये ज़कात और कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए वो ज़कात के नहीं हैं। तो बहुत सारे हैं जी, आपको पता ही नहीं हो सकता आप इंटाइटल हो। एहसास आमदन प्रोग्राम 35,000 मंथली, तो इसके लिए क्या इंटाइटलमेंट है। एहसास आमदन प्रोग्राम गिव्स द एसेट्स इन विच बेनिफिशरीज कैन गेट अ बॉडी ऑफ चिंची रिक्शा आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कैटल ले सकते हो, तो ये एक बेनिफिट होता है। और ये इस वक्त जो है वो इट हैज़ जस्ट बिन initiated in the 23 district and 375 union council, and the government is working to spread it all over the Pakistan। ये कहाँ कहाँ है ये वही आपको बताते हैं। तो ये इसके अलावा एहसास नशोनुमा बच्चों के लिए जी, एहसास बिला सूद कर्ज़े, ये 50,000 से लेके 2 लाख तक कर्ज़ा आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है अभी हम आपको बताते हैं। ये एहसास राशन प्रोग्राम, ये जो अभी इस वक्त चल भी रहा है, डिस्काउंट जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, तमाम सूबाई हुकूमतें भी दे रही हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसके लिए 12 अरब रुपए का ऐलान किया है। तो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, तो आप इस वक्त पाकिस्तान की जो है 70% आबादी इंटाइटल है इसके लिए। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ तो है जो, अगर आप इसके लिए ये देख लें कौन कौन से प्रोग्राम हैं ये। तो इन सब प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबसे पहले आपने आसान सा तरीका है, ये वेबसाइट्स का लिंक दे दूंगा मैं। आप यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, और इस तस्वीर पे ये जो कोड है इसको आपने दबा देना है। अच्छा, एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है जी कि यहाँ पे आप आ जाइए, इसका भी लिंक दे दूंगा मैं। बेनज़ीर कफ़ालत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने नाम लिखना है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, उम्र यहाँ पे अपनी लिखनी है, और 10 साल से कम अगर उम्र बच्चे की तादाद लिखनी है, और आपने यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, और सबमिट कर देना है। और रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, मोबाइल है सिर्फ, तो हाउ टू SMS रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, तो आपने सिर्फ राइट मैसेज में जानना है, चाहे आपके पास बटनों वाला मोबाइल है, तो आपने वहाँ पे अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, याद रखना शनाख्ती कार्ड की जो डेट है वो एक्सपायर ना हुई हो, तो 8171 पे आपने सेंड कर देना है। वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम मेनू मेथड के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में न्यू मेथड के ज़रिए अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आज आपको यहाँ पर तमाम तरीक़ाकार बताया जाएगा। आप किसी तरह बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये वाली जो है, तो उसके बाद आपको क्या करना है जी, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ार्म दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ार्म पर आपको अपनी तमाम तर मालूमात दर्ज करना होगी जो आपने मांगी जाती हैं। याद रहे, जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ार्म पर अपनी तमाम तर मालूमात दर्ज करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम में अहल कर दिया जाता है। जब आप इस प्रोग्राम में अहल हो जाते हैं तो अपने मकामी इलाके की किसी भी BISP का दफ्तर में जाकर फौरी तौर पर अपनी इमदाद की रकम हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सहल तरीका बना दिया इन्होंने। हर इलाके में इनके ऑफिसेज़ हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं आप किस इलाके से हैं, आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आप अपना सिर्फ इलाका बता दें। अगर आपको किसी किस्म की रकम हासिल करने में दुश्वारी महसूस होती है तो आप बेनज़ीर के तहसील दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। वहाँ से फौरी तौर पर अपने मसाइल का हल हो सकता है।
تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیسے چیک کرنا ہے جی، کہ اس کے لیے بھی آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس پورٹل پہ آئیں اور یہاں پہ. اچھا، کل میں نے سرکاری ملازمین کے لیے بتایا تھا کہ ہو رہا ہے جی جس طریقے سے پنجاب کے اندر جو جیلز ہیں وہاں پہ اعلان کر دیا گیا ہے، سندھ کے اندر بھی کچھ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو رجسٹر کیا جا رہا ہے. تو سب سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی جو سرکاری ملازمین جن کی ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 تک جن کی آمدن ہے، تو 50,000 تو بہت کم پینشنرز ہے پھر اچھے بیچارے پینشنرز کی، تو پینشنرز کو اس میں رجسٹر کیا جائے تاکہ کچھ تو ان کا جو ہے وہ چولہے چلیں. تو پینشنرز بھی اپلائی ضرور کریں. بہت ساری جگہوں پہ جو صوبائی سطح پہ کچھ ہیں پروگرام جن میں آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اصل میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے آپ صرف یہاں پہ انٹر کرتے ہو، وہاں پہ آ جاتا ہے آپ اہل نہیں ہیں، اس کے بعد آپ ٹھنڈ ڈال دیتے ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے پروگرام کے لیے آپ اہل ہیں. وہ تو اوور آل ہے، بے نظیر تعلیمی وظائف. اب اس میں تو آپ اہل ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو وہاں پہ آفس ہے وہاں پہ وزٹ کرنا ہے. وہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گی. اب اس کے اوپر بڑی سختی ہے اور وہ بڑا اس پہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. اچھا، میں نے کل بھی بتایا تھا جب آپ جانے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، بچوں کا بے فارم لے کے جانا ہے، اور اگر آپ بیوہ ہیں تو آپ کا بیوہ کارڈ بنا ہونا چاہیے نادرا سے، اور اگر آپ طلاق یافتہ ہیں تو وہ بھی نادرا آفس سے اس کی رجسٹریشن ہوئی ہو، اس کی اپڈیٹ ہوا وہ. بچوں کا بے فارم لازمی لے کے جانا ہے، اور بجلی کا بل ساتھ لے کے جانا ہے، بجلی کا بل. اور اگر گیس لگی ہوئی ہے تو گیس کا بھی بل لے کے جانا ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو آپ جو ان کی شکایت ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. ویسے یہ ابھی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، اپنی پہلے ایلیجبلٹی چیک کریں. یہ یہاں پہ میں جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دوں گا، آپ یہاں پہ ایلیجبلٹی چیک کریں. ہو سکتا ہے آپ ایلیجیبل ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ جو آپ نے ابھی سروے ہوا تھا نا، جو مردم شماری ہوئی تھی، اس میں بھی جو آپ نے لکھوایا ہے اس کا ڈیٹا بھی اس کے ساتھ کمپائل کیا جاتا ہے. تو آپ ہو سکتا ہے پہلے اہل ہوں. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو منتھلی انکم ہے اس کے لیے اہل نہ ہوں، لیکن جو راشن پروگرام ہے یہ اس کے لیے آپ اہل ہوں. تو یہ بھی بڑا بینیفٹ ہے. ہو سکتا ہے بچوں کے تعلیمی جو وظائف ہیں اس کے لیے آپ اہل ہوں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ اردو میں بھی یہاں پہ پوری لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل، ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ان کے لنک دے دوں گا، آپ یہاں یہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت آسان طریقہ ہے، آج ہی رجسٹریشن کروائیں. اچھا، رجسٹریشن کے بعد پروسیس ہوتا ہے تھوڑا سا جی، یہ نہیں ہے کہ اسی دن میں آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ اس کی اسکوٹنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پروسیس ہے، پھر پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رجسٹریشن آج کروائیں گے تو پیسے ملیں گے. تو اس لیے آج ہی ابھی سے سٹیپ لیں اپنے بچوں کے لیے. اگر بچوں سے مزدوری کروانے سے بہتر ہے یہاں سے بچوں کو جو ہے وہ رجسٹر کروائیں اور بچوں کی تعلیم جاری رکھیں. چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ